An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Olu taara i ka dɔ suru i ka dɔ ɲɔrɔ du Sahel ko a kɛra sababu a n'a lamunun na a kɛra sababu ye ka maaw hakili wasi ka maa caman bɔ a dabolo la Diko Seydina Umar ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye i ka dɔn indépendant kɔnɔ bi ɲɔrɔ du Sahel ni y'ale kofɔ i ka dɔn a mara wɛrɛ sigida fana tɔgɔ de kelen kofɔ o kumana ko min ye i ka dɔn a sigida maaw k'u bɔr'u dabolo la dɛ ka sabu kɛ sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 2 jadimaaw k'u taara zole da ni yɔrɔ kofɔlen in na ba fila ni 21 sa in na ayiwa ko ŋunuŋunu sina ka dugu minɛ ten wa ŋunuŋunu yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra dɔgɔfiyɛ de la fɔlɔ kuma min kɔni bɔra dɔgɔfiyɛ la o mɛn b'a cayara o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn i ka dɔgɔfiyɛba min bɛ yen ko ŋunuŋunu in daminɛna ye wolomasiri taba musow olu ye i k'a dɔn kunnafoni lase k'a fɔ ko fɛn min ye maakuraw ye ko olu bɛ munumunu na i k'a dɔn k'a fɔ an cɛla u y'u balimaw ni sinjiw ni terisiraw u y'olu ladɔnniya ko jadimaw k'u kɛlen don ka wuli ka jɔ ko o belebele dabo ka ɲɛsin ni yɔrɔ kofɔlen ninnu ma o kunnafoni carina min kɛ bɛɛ de bɔra i dabolo la Yusu i b'a ye k'a fɔ ko maaw m'a ɲini k'a tiɲɛ na nkalon yɔrɔ dɔn koyi sabu jadima ninnu u tɛ maa ɲumanw tɛ ko maaw ma nkalon ni tiɲɛ ɲini koyi o kumana bɛɛ de bɔra i dabolo la maaw ye yɛrɛ ɲini de daminɛ bitigitigiw y'u ka bitigiw datugu bɛɛ lajɛlen y'i ka so sɛgɛrɛ n'a ma ɲa min kɔ a k'an sɔrɔ so o kumana Yusu ko bɛɛ taara i ka so waati min na seere dɔw y'a jira a ko gɛrɛ kɛra minnu ɲɛna ko o kumana k'olu yɛrɛ ɲɛ de ye dunan dɔw ye ko u kunkolo meleken bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ jalamugu ye wa k'u bɛ munumunu salo la dɔgɔfiyɛ kɔnɔ o kumana u bɛ jateminɛw la ayiwa o seereya minnu kɛra ko dɔw yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko o tɛmɛnen kɔ kulu fana ye kulu minnu n'u bɛ bolifɛn sen fila la n'o ye moto ye ko kulu fana ka ca kosɛbɛ k'olu tun bɛ ka taa waajuli kɛ misiriw kɔnɔ misiri min ye i k'a dɔn sigida kɔtɔrɔ mabɔlenw olu misiriw ye dɔw fana y'o seereya nin kuma ninnu kɛlen ka dugu minɛ a kɛra hakili wasi dan ye maaninfinw na Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko o kumana min ye nin ko ye sa k'a ye dɔw bɔ o dabolo la ko hakaja ko min kɛra ka Isirala kɔsadanin na ko n'i y'o lajɛ ko ka tila ka nin kuma masinaw lajɛ k'a bɛ maaw b'o dabolo la maa si tɛ to i cogo la ko bin kɛra anw ka zandaramaw yɛrɛ kan Sebabugu o sira la ayiwa min ye i k'a dɔn k'u ka sigida den dɔ tora o ko la jadimaw de y'o baara kɛ Yusu o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔw y'a jira k'a fɔ k'u tilala ka taa munumunu salo kɛ Gavinane o kumana ko o ni yɔrɔ dugu kɔnɔna cɛ kilomɛtɛrɛ 30 bɔ ɲɔgɔn ko fɛn min ye i k'a dɔn ni maa ninnu ye ko yɔrɔ de fan bɛ i k'a dɔn jalamugutigi la maa t'u bɔ yɔrɔ dɔn Yusu o kumana ko buguda minnu bɛ yen ani sigida kɔtɔrɔ mabolo minnu bɛ ɲɔrɔ du Sahel k'u talen don u daga o yɔrɔ ninnu de la ye ka sɔrɔ ka taa mun de daminɛ u jadimaw camanba u bɛ taa don misiriw de kɔnɔ ka taa waajuliw boloda ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko maaw y'a ye k'a fɔ dunan bɛ ka caya maa tɛ ninnu dɔw bɔ yɔrɔ dɔn o kumana Yusu ko jaja u bɛ ka waajuli kɛ misiri yɛrɛ dɔw kɔnɔ ɲɔrɔ kɔnɔna na ye o misiri yɛrɛ maa ɲɛmaw somɔgɔ dɔw bɛ u cɛla ko min ye kanimɛdenw ni bɛɛ ni denw ye olu bɛ u cɛla o kumana k'i k'a dɔn k'a fɔ misiriba yɛrɛ alimami dɛ ko o kanimɛden dɔ b'a ko la ni hɛrɛ ye nin ko tɛ se ka ɲɛnabɔ ni ɲɛnabɔ man di n'a kɛra wari sɔrɔ de n'a ma bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na wallahi a ɲɛnabɔ man di tan dɛ f'an ka bu ni kolo de bɔ ɲɔgɔn na ka gungun ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na Yusu wa population de bɛ se ka dɛmɛli kɛ fana population b'i cɛsiri o wajibi de y'o ye anw ma o di wajibi ye population ma n'an tɛ fɛ an ka to an n'an yɛrɛ kuma bɔ dɛ yɛrɛ kuma bɔ dɔn ni wase dɔn fana tɛ kelen ye o kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko misiriba yɛrɛ alimami ko o kanimɛden b'a la o kumana ko fɛn min ye nin ko ninnu ye ko maa dɔw ye i k'a dɔn seereya kɛ nka u y'u tɔgɔ dɔn dibi la sabu u sirannen don o kumana ko i k'a dɔn ko juma tɛmɛnen k'u taara i k'a dɔn misiri dɔw kɔnɔ ayiwa ko misiri minnu bɛ yen nɔ ko buguda dɔ bɛ yen o misiri k'u taara o de kɔnɔ ka taa waajuli boloda o ye fila buguda dɔ ye Gavinane i k'a dɔn ko kunnasini ko min ye i k'a dɔn sibiri don ye ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn Jayikura ani i k'a dɔn buguda minnu bɛ yen ni maaw sigiyɔrɔma caman de bɛ yen siya caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Maraka bɛ yen Bamanan bɛ yen Fula bɛ yen Suraka bɛ yen ani i k'a dɔn siya wɛrɛw k'olu bɛɛ jorogo mɛ ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔlen in de la n'o ye Jayikura ye o buguda fana k'u taara yen nɔ mototigi caman ni ka taa i k'a dɔn zole da ye k'u ɲamada o yɔrɔ fana fɛ Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'o kɛra sababu ye ka maaw b'o dabolo la kosɛbɛ ko npogo kɔnɔ kelen min donna jadima ninnu na camancɛ marabolo la dɛ
ko de u carin ka yɛrɛ kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu nata o kumana u bɛ fɛ ka taa daga yɔrɔ kura ɲini ko faama ye npogo min dula i k'a dɔn k'a ma tɔtɔ u la koyi fɛn min a caman ye sa olu de seginna u kɔ ni ka t'u daga yɔrɔ ɲini kungokolo fandan bantanw kɔnɔ ani kulusenw sanfɛ o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye ni maa ninnu ye a dɔ la ko u k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛfɔliw fɔlen ɲɛfɔliw kɛlen sa kɛ olu y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka i k'a dɔn wolomasiri tabaw ye a dɔ la ko olu kɔni kɛlen kɔ ka ninnu cari ko u carinen de filɛ ka sigiyɔrɔ kuraw k'olu ɲininiw dabɔ o de y'a to sa u bɛ ka taa zole da yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa ko kunnafoni dɔ fana bɛ folofolo la laban na kunnafoni cɛri sira fɛ Yusu o kunnafoni fana bɔra ka bi kabi septembre kalo tile 29 kunnafoni in ye Araki o kumakan ye Araki bɛ ka mun de fɔ n'o y'i k'a dɔn commandant de brigade territoriale Sandare ale de ye kunnafoni di maaw ma ka a jira Kayi i k'a dɔn k'a fɔ a taamadenw na ko i k'a dɔn bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ko jɛkulu jugu minnu bɛ yen n'o ye jadimaw ni i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye ko u ni motow bɛ munumunu salo la ko maaw ko u janto u yɛrɛ la o kumana Yusu ko nin kuma ninnu fɔra ka bɛn ni i k'a dɔn kalo tile 27 kalo tile 28 septembre kalo sale o kɔnɔna la ayiwa ko wuladanin waati fɛ ko ninnu de nana wajuli da daminɛ ko buguda dɔ la k'u taara i k'a dɔn wajuli daminɛ ko waliya o tɛmɛnen kɔ ani Goriga commune kɔnɔna la commune rurale min bɛ yen n'o ye Njayi ani Njayi kura fo ka taa se i k'a dɔn Ɲɔrɔ cercle kɔnɔna ma ko maaw y'u ye wajuli la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de la misiriw kɔnɔna la Yusu kumana k'u ko olu ka nin wajuliw an'u ka wulikajɔ k'a bɛna cari yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nka commune 3 bɛ yen k'o b'u sinsin yen nka n'o ye Sandare Njayi kura ani Gavinane o kumana nin tɛmɛnen kɔ sa ko kunnafoni olu carinen sa kunnafoni bɛ a kuncɛ cogo min na a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'i janto i yɛrɛ la o ka fisa ko la kosɛbɛ wa k'u taalen don yɔrɔ minnu na n'u bɛ wajuli la yen dɛ u kɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn fana boloda ye o wajuli sen fɛ u bɛ kɛlɛcɛw de fana ɲini funankɛni minnu bɛ yen ni jigi tɛ olu la ko ladonbaa t'u la ko siniɲɛsigi tɛ u ye u b'olu de hakili tiɲɛ ka fara u yɛrɛ kan k'olu ta ka fara u kan ko recrutement u b'o de fana kɛ u sen fɛ o kumana Yusu ko min y'i k'a dɔn nin ko ye sa ko n'an m'a lajɛ ka wolomasiri tabaw caman bɔ k'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen in kan ko camancɛ marabolo gannen jadimaw bolo u cɛrina di filɛ nin ye ni k'u kunda i k'a dɔn Kayi marabolo kan jatigɛwalekɛ o baara bolodalen o hukumu kɔnɔna la ayiwa ko kunnafoni min bɔra Araki ka sira fɛ ko wolomasiri tabaw olu ka kunnafoni di sira dɔ don Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min faral'o kan o de kɛra jatigɛ ye ka ɲɛsin maaw ma k'a bɛ kalo caman bɔ ni maa kofolen kelen ninnu ye wulikajɔ kɛ ka taa i k'a dɔn bin maaw kan a mototigi kunkolo muntunen ni i k'a dɔn jalamugu ye k'u taara bin maaw kan ka tila ka taa don misiriw kɔnɔ diyagoya la ka taa buguda belebele minnu bɛ sahel fanfɛlaw la ka taa diyagoya fanga kɛ ko a ma ɲa nin bɔ kɔ ko joliw yɛrɛ bɔra o sen fɛ k'o bɛɛ ye maaw bɔ o dabolo la o kumana ko nin ye i k'a dɔn fɛn ye k'u ka taa wajuliw fana boloda ka tila ka kɛlɛcɛw ɲinini boloda nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'u bɛ to olu kɛ jadimaw ye ka ɲɛsin u faso yɛrɛ ma ko ye fɛn kan ka maa siran o kumana Yusu ko a fɔlen filɛ nin ye ko ninnu daga yɔrɔ belebele dɔnnen don n'o ye Wagadu kungokolon ye ko kumana k'a tɔ ye jumɛn ye sisan k'u daga yɔrɔ da wolo k'u folofolo ka tila k'u cɛri ko nɔtɛ i b'a ye k'a fɔ ko ninnu filɛ nin ye ka hakilina min ta nin ye u bɛ daga yɔrɔ kura de ɲini k'an ka kɔ u ma ka Wagadu kungokolon in da wolo k'a filenkolon ci k'a da wolon ci u ka u yɛrɛ ɲini min ye Diko Seyidina Diko ye Umaru ye ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ ne panna kɔnɔ Yusu Moro info 7 ne b'ale ta min ye hali bi URD ale kɔni go don dɛ Moro aw ka dɔn maa 10 de kɔni kɛ mɛ k'i kamɔ place kelen nɔfɛ a barika Ala ye URD kɔnɔ o bɛ fanga ko fɔ o bɛ jamatigiya ko fɔ a bɛ jamatigiya ko fɔ nka mun b'i fɔ dɛ min ye candidat 10 ni candidat 10 bɛɛ lajɛlen a ka dɔn URD maaw don minnu kɛ bɛ k'u kan bɔ Moro a galegele Mori Igor Jara Dr Boubou Cissé min ye maître Demba Traoré ani Dr Madou Diallo maître Abdoulwar Berté Moro ani ka dɔn maa wɛrɛ fana bɛ k'u kan bɔ debini la Moro maa 10 baɲɔngo ni min filɛ nin ye septembre kalo tile 24 Moro o kun ye k'a fɔ ko dati a ka dɔn a ka ben k'a fɔ e de b'a fɛ ka kɛ candidat ye a ka ben ka bɛn o dati ma kosɛbɛ Moro ma ka kɛ to dɛ
Saliku Sanogo Alimbe bi awekado muru ko rekembe ka leta atekema mi awekado kalafli na tom mi fleno jamana nyama kalafli abenata irde mase ka faranywanga ningama kele mochuko shila ma ko ni charcharla u fabela jelefe Mamadou Igor Jara Dr Boubou Cissé Maître Demba Traoré Dr Badou Diallo Abdoul Wahab Berté mi awekado nyerela muru awekado angap mama gale ka matriba keme ka mi vore Mamadou Igor Jara ikado awami alekara ministre de l'économie et des finances mi amruka watila laraka ka ministre de l'énergie muro awekado mami flani ka konbe awekado bangi bamunu be muro farafina kono awekado o manyema badodo mi Mamadou Igor Jaray sa 2018 la mi awekado ayika mo kalafli nofe mi awekado nyerla ko URD maw olu koni olu wuli ka josugo bele jeleke nga lafien kera mi ko kalafli bane kama mawele ka afoku ka voter subele ko kera gele abaye muro miye awekado ofara Mamadou Igor Jara ikado kayo minge ikado awamiye nyerela o mabbe ma chama nga benata ko ni ma ku fere fuka se sumala sise ka sayama kani sumala kuse konin kadi ibafuko kabako no tamana kaboy miye Dr Boubou Cissé aliye awekado miye aye ministry yake ningatla awekado birimbo arketa ka fangatla nje belajele miye Dr Boubou Cissé ka kon yoke mi awekado wuliga jobe sena ali b mi awekado tondondo ko ne babulu ni jakuli ngono nga benata awekado Dr Boubou Cissé ko ne jatimine ke mi wati mina mteng RP maw olu wulila Ibrahim Bouar Keita nofe mi awekado okala gele abaye mi na tarani jamana nyemae muro o ma tebeka boy ni Dr Boubou Cissé awekado ni jatimine be kafo awami nyerala ko do kembe ka tokodo awekado mi ko o alep me premier ministre la minye awekado fali mingera kalo tletan ngele mi awana kera awa minye jamana kona moro ku keme ka ale fana tokodo la nga ku koni marse ka fo ale do ale tebo awekado na ko blara critique la mo ka boloka olu de bi fesfelike mati majala kiti bisigib sega ke nga ka fo kare do fo ka sura anye dona fana kai muro nubora Maître Demba Traoré kale rekata madokera awekado kaiba jabate o tamai awekado minyi alekoni aye pasku belejele foye minyi awekado halaka kamboli muro ka prokutora ko mafo marjalo ale kadri bay URD kono demsonunga manyema kundo marjalo ikado nyela ane sumala Cissé minye awekado jaje bakbu ni nyanje nga suru nywana no temana kaboy moro Abdou Wahab Berté alno asoro shibrindira ikado ale refana kalni make wuraye inake awekado fezer de wuraye moro ikado awaminye ale fana kembe ke kabo nga minye fasiri bay akoni nu awekado utogo foka laje kibay ka fo Mamadou Igor Jara ale koni akawulika job se ka bonya kata fara Dr Boubou Cissé ka opuma akoko ni bisena IRD minye ni ala sona madona natau uka kanida ona boka jira maula numa sega be makelen gandron kan num beto e kwa mama IRD takakae njai sibia ai mama IRD yano be makoya Musa Biguya Musa Buya anga madamu aya anga madamu nga koko Antoine Yedombale la ne nungu Antoine Kasabali namuna mbado bon Antoine fana ite na fara mama fe mama IRD maganga nyedo yakolo abana numa be akadro kale kai anga national alebe kai ba jabate njai mama national be ke personnel ressources abana mama IRD krefe abana no kera mali bitanyesa kai plateau mama national njai sibi alebe tawu tiga be ko law tiga kunyina bo Youssou Sissoko nale ka fasira anya bo info 7 amba betaga dimso maka so manga era ro sambi oro chobe ka ke fuyi bon zamfu anga duma Youssou yana anga duma anga kuna funi lase Nouvelle Horizon ikado mba leta na ya leta sa ikado bailema ko do na Conseil national de transition konnala premier masabaye olufu na kafli ningu norobla asimu goita ayi joji me fola joro la ningo fanana Youssou ibaye ka fo minye ikado Demba Konde
ale de ni fasiri bi a ko président de la transition no ye franje fanga ma nyema ye colonel Asimu Goita a dola ko aye mado norobla conseil national de transition kono no ye CNT ay we baye ka fo o kera ni sharia kise mi mbetali ke septembre ko kleta ani worola ba flani mugani kile 100 o kuma na yusu ibaye demba konte ka fola ako masaba CNT kono olu den norobla la ni ko ulu bolo bo ka bara la peu o kera ka do colonel fe no ye Asimu Goita ye a kera ni sharia kise mi abe foko décret numéro 2021 ikado 0616 PTRM min tara septembre ko kleta ani woro abe tali ke sugani li ke chuko ka CNT konnala amma bi sugandi chuko mina o kuma na franje fanga ona tabulu hukumu kono o kuma na kwa tara ni sharia kise nu sira desa aye jonu de bolo bo ikado ni ngonu na Kajatu Haidara no ye madam Kajatu Haidara ye o bolo borala ani kado minye Abraham uldo Yuba Yusu ani ikado kafo minye ikado kafo ay olude donasake awo mamunu olude dona mamunu noroblala awo ya famu transition munu ngoni ikado ko norobla ulude kera norobla bawi femi ikado madam Kajatu Aidara Abraham uldo Yuba ani kado Adama jara ulude norobla la okumana ni masaba nunu de norobla la ulude fodna kabla okumana femi ikado ulu sigiro di jon ni jonuma inafo Asimu Yesu kanili ke chugumina o ikado Saladin inahongu ale administrateur ani ikado ressources humaines minye ikado Sidi Mohamed Uldo Aluseni ale fana directeur commercial ye ay wa fe minye ikado madame Aramatu Haidara ale sorobu sumbaye opératrice économique olu de ni mako fole saba noroblando ye Kajatu Haidara ye ani ikado Abraham Huldu Yuba fokata se Adama Jarama olu koni funna kabla lele aide lele tere ninage lele de ko Adama Jarade Ogma Yusu mi ye ikado kafo ni ngoisa adola ko prepare la tigera ni ikado kafo ni sharia kise wenga ikado nyefoli wore make ka fara o kangoi nunu norobla la kumina uye fiama ko minge no kera sabu ye ku norobla mudantigeli maka anshie okuma iba ikafo ko mi ye ikado ni ko nu tabulo ye adola ko ngania ko ni mbora ikado kafo marake baula o mi ye ikado ko chilikela uye olutu ya jira kafo ko ni ngo nunu munu mfleni sendere akobe sigise nga tumame akuma chayara de ko mausugandira chuko shibela jelena okumana ko jatemina umake ko kusugandili ko ningera kumve ko ye adola ko CNT ko nala ko mado yere ko kuye ali mado to mobolongo no ko lu CNT mawye ko do yere fana ya jira fana ka foko ayi ko odoronteriwe ko minyi karo ka fo mado ye ko lutaru to soro sebena ka soro mu kambo utakala ma umawuli ka ko nyenyini ko lu welela ko ube CNT la abana ko o yere watula akuma chara ko suganeli ke chuko chemanyi o kuma na ko minye ni ngoisa ko nununga norobla ko ne okuma fo maye fe minye karo ka fo ni ngoisa adola ko ukawulika jow anu kai kado chesiru konala wa ko sente ko akuna tabulo ni sharia kiso funa kono norobla obsega ke okmana adola sa ukoni ku fonna ga fli kumina o ma prepare latiga anye wa ka ma chama ere fana be olu tita kado ka jere ke rola ka bu sugandira domi do se ma chun sente ka jere ke ne ka udumbe ikado sente la horomala obe jamana la horomala ni musa ubata ke ngautita nimbere jetemina na CNT kola okumana ka do kabusu andira fo bi conseil national de transition ka do mata jerela ado ti yekene ka wanga udumbe la jamana ni jamana ka here ola horomala ube warita nga demba konde ni ale ka nobla se banya bo nouvelle horizon kono ga bidon boli mo ma foko sugal tarakata France et pourtant sugal mi foko la France veut nous laisser en plein vol au comment kele o kera dron oye mo jogo mo ba fa kam blanc kono gbani kumamna ke olu yere ko ku be dobo ka jamala abana du daw u dari yafo me Maxel ga kumamede Maxel ta Maxel ya befo o ta jugara ni shugala ko blagi me makroni yere ko ni fiefile du ata do aba kundi ci ba maro 30,000 hommes mali kono abena ta fuete ka bo kelela parce que ni Maxel no ma ke chien foye ko yoro do la ko ça va pas alaba mesolu magwe adakumbe suma o Niger président de France ga nakare abe wale kun
aw ko basu sabu an bɛ ninnu bɛɛ gɛn u bɛ taa jigin olu de kan yen nɔ u tɛ se yan bilen abana u bɛ sɔrɔ k'u si kɛ ɲɔgɔn na ye a bɛ namiya min na dɛ an ka politiciens de kan ka ko Basumu ni Basumu yanni nin ka kɛ nin ye maaw ye nin hinɛ minɛ waati dɔw la yan Basumu in tun bɛ taa ka segin yan wa a teriw bɛ jamana in kɔnɔ yan ka na a ye k'o bɛ ɲɛkin ka bila anw na nakadiya ni namugu lasogoya la Faransi bolo Macron yɛrɛ kuncɛnin tɔ tɛ ka feere wa Algérie min y'u teriw n'u balimasinjiw n'u seri n'olu bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ olu ko k'u ka wolomasiri tabaw ka pankuru kana pa u ka sankolo awɔ ko n'u y'a ye u bɛ bo tila ɲɔgɔn na a banna o fana ma ko a la dɛ a ɲinana Sogɛli kɔ k'i Algérie fana ko n tɛrɛ a banna a bɛ Algérie de nɔfɛ bi a ɲinana Sogɛli kɔ fɔlɔ kabulu ye nin kɛ o kelen ma bɛn a ma dɛ o y'a sɔrɔ l'Américain y'u ka miliyari marché minɛ u la o tile fila bolila ka taa k'ulu ye ferikati dɔ feere Grec ba ganamu diya fa bɛ don ni cɛnin in na yan ale t'a kalama a ma foyi ye ala fɔlɔ moro lamine du peuple an b'ale ta min ye a ka dɔ lettre dɔ waati dɔ la maa dɔw kɔni y'o ci Hollande ma o kɛra 2014 n'o ye Amadou Numba ye ani a ka dɔ Sina Bɛfu maa ɲɛmaa ye moro a y'i bolo kɔni si yɔrɔ min tile bɔra ye a ye lettre min ci François Hollande ma MNLA a ka dɔ min ye ko ale kɔni b'a fɔ François Hollande a kɔni a bɛ ka teri sama ni MNLA cɛ a ka dɔ ko MNLA kɔni ko organisation terroriste do dɛ wa ka dɔ min ye olu yɛrɛ ka fɛn dilannen de ye k'olu ka jugu ni jihadistes ye wa u ko Wagner min ye mercenaire ye MNLA ka jugu Wagner ye wallahi wa MNLA u y'a birifini falen k'a kɛ ko sema u ye layidu de ta ninnu ye k'u b'u tɔgɔla jamana d'u ma o de ma sira sɔrɔ wa u yɛrɛ damaw tila ka npogo don ɲɔgɔn na yan sabu jamana ko in tɛ sira sɔrɔ yan a banna Wagner a ye na moro a ka dɔ ni ma kofɔle Amadou Ba ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra ye ni ka dɔ awa min ye jɛkulu min bɛ yen n'o organisation commune des régions du Sahel loi numéro 57-27 janvier kalo tile 10 min ye 1957 moro a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko o bɛ senna hali bi maa se k'a fɔ k'o bɔra a bolokɔrɔ dɛ min ye a ka dɔ anw ka jamana min filɛ nin moro a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ maa kamana ganni min ye nin maa kofɔlen ye a ko awɔ min ye Faransiw kɔni bɛ dantɛmɛwale de ta ka anw sɛgɛrɛ nka Faransiw kɔni k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn min ye jɛkulu dɔw bɛ senna k'olu ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ moro a ka dɔn n'an hakili b'a la waati min na dɔwɛrɛ kɔni minɛna Hakimi ani Mijaw fɛ fo ka taa se MNLA ma moro a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la moro k'u tun bɛ bin maaw kan u bɛ maaw ka sow tiɲɛ u ka dɔn u bɛ dantɛmɛwale kɛ maaw la moro a ka dɔn ninnu filɛ nin ye ko min ye ko terroriste dan don ko maa se k'u wele dɔwɛrɛ la k'a bɛɛ nkalon hali Faransi yɛrɛ ye terroriste ye a banna Faransi yɛrɛ Macron yɛrɛ ye terroriste de don sabu olu de bɛ ninnu armé olu de b'u financer olu de b'u former olu de bɛ tila k'u héberger i y'a faamu wa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ u bɛ tila ka conseillers ta k'a d'u ma n ko Suisse ye ninnu ka constitution dilan Suisse awɔ MNLA ka constitution dilan ko jamana bɛna tila Allahu akbar wa jamana dɔw lasigiden m'a f'i ye k'olu b'u dogo fajiri cafulu ka muluka ka taa ɲɔgɔn ye cité di Niger kɔnɔ u ni Américains ka lasigidenw u bɛ ko min na ye an bɛna ɲɛfɔ an ka ko ɲɛɲininaw ye essayer ka ninnu jɔjɔlimajɔ u bɛ janfa dɔ de labɛnna fo ko fɔ Mali de ka tila lasigiden yɛrɛ dɔw kɔrɔtɔlen don Mali tilali la bi an bɛn'u ko fɔ a banna u bɛ ko fɔ moro min ye a ka dɔ MNLA moro a ka min ye olu kɔni ko olu ka jugu terroriste ye dɛ a waati olu y'a fɔ nka bɛɛ ta olu ye lettre bin kɛ ka di François Hollande ma min ye a ka dɔ François Hollande kɔni ma lettre jaabi dɛ nka bɛɛ ta olu kɔni b'o ta fɔ olu ye nin fɔ a ka dɔ min ye Amadou Ba ye a ko olu ye fɛn fɛn fɔ olu bolo ɲɛsin yɔrɔ min na ni hakili b'a la a ka dɔ min ye Faransi a ye waati min na a ye wulikajɔ kɛ kɔnɔ min ye a ka dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen wulila ka François Hollande k'a kunbɛn min ye a ka dɔn ka taasibila kɛ Damien Boite moro k'a jira k'a fɔ Faransiw kɔni u bɛna an dɛmɛ a ka dɔn k'an bɔ bolo la mais a bɛɛ n'a ta min ye a ka dɔn Faransi ye ale tilara a ka dɔn k'an jugu de k'a teri ye moro a ka dɔn o tɛ maa si fɔ olu ye kuma min fɔ min ye a ka dɔn accord de défense min ni o kɛra a ka dɔn min ye an ka jamana kɔnɔ affaire de défense min kɛra moro ko de kɛra a ka dɔn baasiba ye min ye kabini 20 janvier 1961 min ye a ka dɔn anw ma sɔn ka foyi kɛ n'u ye Faransiw u ka soldat laban o bɔra an ka jamana kɔnɔ Ala ni Modibo Keyita
Moro Keita ka o discours la a ko k'an filɛ ka sira d'u ma bi u ka taa k'an jɛr'u kɔ ko n'an ma an cɛsiri k'an jɔ Jemefɔla jɔyɔrɔ la k'an cɛsiri ko Dunun Kala ta ko jamana faso den jugu dɔ bɛna jamana in ta k'a d'u ma don n'a nataw la. Wallahi a y'a fɔ discours fɔlɔ min na n'a y'a kɛ a ka haramuya a ko jamana den jugu dɔ bɛna jamana in ta k'a di nanzara jugu ma tugun. Abada an t'o tilela bi olu amo tilela olu tun ye donjan yelaw ye koyi donjan kuma fɔlɔw kun do koyi bon Moro de n ka président fɛn fɛn bɛ dɔw de bɛ taa n'u ko président ka taa faransi dɔrɔn dɔw bɛ taa dɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ wo ci président na u bɛ ka président ridiculiser o mɔgɔ b'an fɛ yan u y'a kɛ Amadu la olu bɛ sɛgɛn nin ka tila k'a kɛ IBK la u bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la Moro ni Ala ka jɛ ye cɛ bɛ laban o Yusu min ye aw k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ président nin dan tɛmɛ wale minnu filɛ nin min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko n'an ma kɔlɔsi n'an ko tora nin cogo la ko jihadistes olu laban aw k'a dɔn u bɛ taa attaquer fɔ ko fo Kayi o tuma aw k'a dɔn an ka ko a ma cɛnin bɛ ko dɔn Kayi o ma kɛ ka ban Sinabɛf n'o tɛ Faransuwaw la nana yɛrɛ sɔrɔ ko in cɛ ma Nicolas Sarkozy ale de ye layidu ta u ye ko a bɛ yen kɛ u ka jamana ye k'u ka Kadafi kɔ bila o Nicolas Sarkozy ni Ala tun m'o ka fanga ci o da ye ko nkɔyɔden se y'a sɔrɔ Mali tilala wala o la nin ye dɔɔnin kɛ o nka ale nan'a sɔrɔ a yɛrɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ u dun yɛrɛ damaw tɛ ɲɔgɔn labila k'a bɛ Magaro kɔnɔ ko anw y'u denw ni fa bɛna don Macron na sa o to yen an b'a ka musokɔrɔba minɛ la fɛn min b'o kɔ dɛ o b'o sɔrɔ o gɛnfɛn bɛ k'o la o a ka musokɔrɔba minɛ la a ka musokɔrɔba hali n'a bɛ kɔrɔ ne bɛrɛ tɛ an na tɛmɛ ni ko ye grand sœur do an tɛ se ka fɔ a ma tanti o ayi o ma ale ɲɔgɔnna ni an grand sœur de y'ale a bɛɛ n'Ala cɛ ne ma ne k'a fara n ta kan dɔrɔn Macron kɔni bɛ se k'a fɔ an ma tonton mais muso in o y'an an ka gadi don an ka go a bara Moro bi aw k'a dɔn ale y'a jira k'a fɔ monsieur le président min ye aw k'a dɔn n'a ko k'a ni Mali ye teri ye i k'a dɔn awɔ min ye sira dɔw bɛ yen an kana tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ cogo si la Moro ko maa jugulama ko k'a k'i teri ye Moro ko i k'a dɔn o bɛ don fɛn caman fɛ ko ni a hakili b'a la 44 aw k'a dɔn min ye De Gaulle ye min ye De Gaulle ye aw k'a dɔn an ka mɔgɔw cɛlen kana min ye de caraw la i yɛrɛ kuma min fɔ Moro a k'a dɔn ko min filɛ nin ko anw ye dɛmɛli kɛ koyi an t'a yafa u ye diɲɛ farala haraka ka Faransi kana bolo sisan sɔrɔ bɛ Alimankan de fɔ walayi ni Ala cɛ n'anw tɛ sisan sɔrɔ Alimani bɛ fɔ Faransi a banna m'a f'i ɲɛna Hitler ye cɛ ye dɛ a banna ka bɔgɔ kɔnɔ kelen d'u la ka taa café min Élysée la walayi ani ka t'i sigi Tour Eiffel ko o lajɛ ka nbɔrɔn ci o la fɔlɔ Moro min ye De Gaulle ka discours min kɛra Moro aw k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen ani anw ye min kɛ Faransi ye ko Faransi tɛ se ka anw sɔrɔ cogo si la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Amadou ko olu ye nin lettre ci ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ko nka bi aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko u ka tiɲɛ ko a ye kɛdɔ se naga salo bi dɛ bawo an kɔni bɛ min kan o ɲɛ ti ka kɔmi irisiw n'u bɛna cogo o cogo u ka na Chinois ka na Coréens ka na Japonais ka na ani Turkiw an mago bɛ ninnu dɔrɔn de la bi Américain ka taa Français ka taa Allemand olu ka to yan sabu Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta jamana fɔlɔ min y'a lakodɔn Allemagne don a bɛɛ n'Ala cɛ farajɛla bɛɛ a banna jamana fɔlɔ min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya lakodɔn Allemagne don farafina wa ni manamana ko ninnu kɛra a ko n tɛ don Macron fɛ n tɛ don fali fɛ kurun na dɛ a ye Asimi wele k'a ɲininka a ɲɛ la ale bɛ fɛ k'a ɲɛ de dɔn wa o ye kodɔnna bɛɛ ka ko kɛcogo ye Moro wallahi Macky Sall yɛrɛ Angela Merkel yɔrɔ a taatɔ don nka ko yan'a ka taa k'a b'a ɲini k'a ɲɛ dɔn fɔlɔ yan'ale k'i fili Macron kɔ min bɛ fɔ ale kɔ ale bɛ dantigɛli k'o ye ka taa cɛ mais Macron bɛ Asimi wele a t'a ta fɔ répondeur Asimi ko k'a ta ambassadeur faransa ambassadeur répondeur et puis a ye jala de surasi dɔ ma a y'o minɛ faransa dɔ ma a n'a mankan bɛ jala di jugu ma o tɛ ka galabu d'a ma fɛn an ka ancien président ninnu i bɛ k'a n'a ɲɔgɔnna ninnu ni Jɔnkunna n'a ɲɔgɔnna ninnu ni a fɛ olu de bɛ siran Faransi ɲɛ koyi n'o tɛ an fana ɲɛ yɛlɛla an tɛ siran bilen a ma fɔ ten ko Kati Ala de bɛ Jean-Marie ɲɛ bilennen dɔn o ma fɔ wa mun Jean-Marie ko kuma kɛra an ka taa sugu la mun Kati ko kuma de an ka taa sugu la ɲaama an ka taa sugu la a ye ɲaama gafure kɛlɛ ko tɛ jumɛn jumɛn ayiwa an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn o de ka kan Moro
fasere bido akono mido ningo mido ni 26 mars de 26 mars ikado Bokar Sangare ka tariku biya ni ikado muso Yakuba Elemba ye muso Yakuba Elemba mi ni ikado ka fo ko dete bele jamanja alala aseledo yere ikado ka fo aguriya bita kilo keme bonyongola awo muso seledo ko ni o sera fo ko tabe 100 kg jokunama metre flyer ikado ka fo ko dafale de jokunama ye o kuma muso yi ikado ka fo ka ni chedo nyondo ko sungolo abe kalo konondo bonyongo bo sungolo ale koni ikado ka fo jarabi mugufura da alila ya ikado sungolo ere jatede drogo bayno ikado agent comptable ye abe ken ere chake da dollar o kuma sungolo alamne kani muso ko alimbai ninga ikado bo no fe furula akera furu ye o kuma ku ka furu akoni damne kera damu danye jaja ikado ka fo abema shidon o kuma utaru usigiro benan to mukoro buguma ikado kalo saba bonyongo ube sigila o kalo saba obela jile kera damuna ikado obela jile kera nyala dona mate ikado mashite shi korodon fulo o kuma na kalo saba na dafa wati mi comptable ke anana jogo doya ka furu muso kurala ikado mi ngera balana ko yala jaja muso yin balawute sunogo muso yin akwambe chugo mi akeleke chugo fana be o chugo kelena o kuma na yusu ko naye chain soro tumalo naye kutubo doala a baliku be ngunangwe fe mi ka do ni mali muso ci ya muso de bi chechi muso kwale mba nche kunto de do ajugola azango tablu na ya wolo ni kutubo e fa be nguna ka che wolo ifuka nyake ale fana chebgo ko jugo yoro dola o te yoro ko to muso ta saba chenye ko o be ka wolu e jaye saba o ka kila kana anege ka bere fo ka dusu da abana o ko chemo muso deti barga olu de kila kana ngu sakuru dungo ya o mo de famu o jara bi tega da nyega o mo yoro ko ni famu ko se adu fora ko chebo muso deti barga olu bu che wolo de min bi soro wolo ni seve kila kana o sakuru dungo ka una ya abana an nun tawti bugoli kede an tawti bugoli nga hakili jaga bore aka ka kede abana abe akila kunu kumbo de mara yusu ikado ko muso aya jugo yira chela ko ikado che atsega sigin kotu ko che inde na chola singunka ka ke ina fo na rabba ko mara fatiri ke ba ka fodo de not ndega kumate kana digi ifarashi ko na abana correspondant anu dawda magaza kana digula azabene de ko comme chèvre de nara yoro teneka ko mona yusu ko cheni fasala singunga ina fo naraba adola ko musoyi aya boso kono wolonina kana ke kene mala e dukene tetu ali bolon furanje ni chengo ni ka do kelenda flaka ba mine ka tereke bela jile jena siginyo ulu ye wulika joke sanga di wati ulu de bega chembo bolola ka do musoyi mbikele ya fana o ekele ya dai kelea ani aire kwambe chugo mine ko kaburula banangu muso kwambe foka kotro mabo anglonglo mugu ko niwe ba wo chiba korodota yusu iba ka fo ko minye che fleli galama mana chinyo nawa abe wuliki ke chega ko pade be wolu abana ali ni che ndi so goya no maka ni ndungona ko e atora la odo ko mana ko che de tora te sungalo okara plaisir ne ramata bay jorobe na de ni ko ni sone jwage ka ramata basa gabi nyeni ngala hamiye mine de yisure Vemi garo gavo ni muzoye adola ko sungolo sungolo ko nimbe walo ati femvo sabu atisala okumana ko sagote sungolo la shute klite ko domi mana muzoja be sungolo gwenga bo ikado sokono sungolo bitashi fanva ngoro no verandai okumana yusu ko sungolo do torola minyuka barakela deni obishi soni mingono o yesungolo hinemne koi dutiki chokoro ba rebishi la fanva ngoro barakede ko ikado ko patro kitini dane nega soni ngono ne dairola ne tanda vava koro sungolo ka masola vemi ka do ka voni ngwe sungolo hine bunya ko jugo barake de la ko sungolo ko do ale ka sugono ka kidde ko fam vangoro dali benentala benentala tutiki mo mana soro aba abu to ka chemaine abana na chemaine awo
o kumana sunkalo a donna i ka dɔ baaraden fɛ ka t'i da a y'o su latɛmɛ Yusu fɛn min ye i ka dɔ k'a fɔ nin ko ye sa a dɔ la ko sunkalo kɔni ta kɛra n'a ni muso karila ɲɔgɔn na bɛɛ n'a ma gɛn ka bila bɔlɔ kɔnɔ a b'a bila fanfan kɔrɔ sunkalo tor'o la o sili fana i ka dɔ k'a fɔ a gɛn o gɛn ka bɔ kɛnɛma baarakɛden b'a ladon a fɛ yen nɔ i ka dɔ k'i da yɔrɔ d'a ma o kumana sunkalo a nana deli nin na a tɔ yɛrɛ kɛra sa gɛnni tɛ fɛn kɛ sunkalo la tun ja i ka dɔ k'a fɔ o sili banbali min bɛ sen na dɛ kolokolo ɲɔgɔn na de bɛ deli sinsin o kumana Yusu deli sinsinna sunkalo ni baarakɛden ni ɲɔgɔn cɛ kolokolo ɲɔgɔn na nana ni deli ye dɛ bebe ya ayi dɛ bebe tɛ fɔlɔ dɛ bebe ɲɛ bila baara amour je t'aime bi fɛ I love you voilà a kɛra ten o kumana ja jɔ bugubuguma jugu b'a bɛn nɛɛma ma sunkalo i ka dɔn k'a fɔ a tora sili la a tɔ yɛrɛ kɛra sa ni sunkalo yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ ka taa si baarakɛla fɛ yen a bɛ muso dala ɲini nkalonba ye maa min tun bɛ siran maa min ɲɛ n'i y'o ye k'i dala ɲini a dɔ la kɔrɔb'o la o kumana ko sunkalo a mana muso dala ɲini a b'a sɔrɔ a muso b'a gɛn ka bɔ a bɛ taa si baarakɛla fɛ yen muso de nana sɔmi nin ko la don dɔ sa a y'i tugu ka i k'a dɔn sunkalo gɛn ka bɔ ka sɔrɔ ka sunkalo jɔjɔli ma jɔ sunkalo gɛn sunkalo don baarakɛla ka so kɔnɔ o kumana a kɛra i n'a fɔ olu sigi tun bɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ olu sina k'u fereke ɲɔgɔn na ten a ko to bɛ kuma kɛrɛfɛ ani i k'a dɔn muso kwalenba in ka n'i jɔ da la a si ma kɔrɔya si ye baarakɛla wo sunkalo wo a ye nin bɛɛ lajɛlen tereke a don k'u to da i ko kɔlɔ o kumana ko ja sunkalo baarakɛla tun kɛra muso filanan ye ko deuxième épouse a baara o kumana i k'a dɔn k'a fɔ dete a ye bugɔli min da sunkalo kan wa a yi maaw ɲɛna ko baarakɛla ta tiɲɛna bisa nka baarakɛla a ma foyi k'o la a m'a bila ka bɔ baara la a m'a gɛn a m'a kɔrɔfɔ nka a ye mun kɛ a m'a jogo dabila dɛ sunkalo bɛ wolon dɛ muso bɛ sunkalo wala a b'a wolo filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sunkalo kan nka sisan sunkalo ti bɔ bilen dɛ sunkalo ti gɛn dɛ n'a ye sunkalo wolo a b'u si so datugu sunkalo la ale yɛrɛ bɛ taa si baarakɛla fɛ yen Allah sunkalo ta bɔ dɛ muso in ma ɲi dɛ ala kana ni muso si a tɛ cɛ si ma ni ma ɲi ni kɔni ko dete ni kingo ye muso kingo na ma jɔn b'a dɔn jɛnɛba togo la tɛ maa t'a dɔn dɛ ko dete o ma Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ko a y'a tɔ kɛ sa n'a ye sunkalo wolo a tilalen ko wololi la a b'u si so datugu sunkalo da la yanni sunkalo ka taa si baarakɛla fɛ yen ale de bɛ taa si baarakɛla fɛ yen a ye nin de k'a fɛɛrɛ ye sa o kumana ko min ye k'a dɔn sunkalo ye a b'a ka lajaba kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲuman bɔ Bakari Sangare a ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ an kan ka SOS lancer sunkalo ye quoi violence faite aux hommes violence faite aux hommes un mari en détresse ni ala ci SOS sunkalo sɛgɛnna a kun t'a dɔn ko nin b'a la n'o tɛ a kun ti don wala sunkalo bɛ se ka marasa dɔn ɲagara dɔn a sɛgɛnna sa i ta y'a da ye hali jaru bɛ fɔ sunkalo wallahi foli fɛn fɛn ka di ye cɛfɔli la k'a kun ala k'an kunna ja mɔrɔ Mali ni Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ k'an y'an tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn nɔ la min ye a bɛ k'a dɔn miliyari 300 ani miliyari 18 a n'a kunkanfɛn nin kɛra juma don ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu min ye ani Clara Anna de Souza directrice des opérations du groupe de Banque mondiale pour le Mali mɔrɔ a bɛ k'a dɔn a kɛnɛ kɔnɔna na sa min ye tɛgɛnɔ bila kɛra a bɛ k'a dɔn sɛbɛnna sɛbɛn min a bɛ k'a dɔn n'o bɛ tali kɛ 6e 7e 8e 9e min ye a bɛ k'a dɔn o bɛnkan min n'an b'o wele ko accord ni tɛgɛnɔ bilar'o la anw ni groupe Banque mondiale cɛ o bɛ t'i jɔ a bɛ k'a dɔn miliyari 318 a n'a kunkanfɛn mɔrɔ min ye a kun ti dɔwɛrɛ ye min ye ka dɛmɛ na don anw ka jamana ma sanko ta Covid-19 min bɛ yen o Covid-19 sa mɔrɔ a bɛ k'a dɔn o bɛ t'i jɔ wari min kan ka t'o dafɛ o ye miliyari 29 n'a kunkanfɛn ye mɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen o kɔni tɛna rattaché yɔrɔ la dɛ non primature ni fɛngɛ olu yelen tɛ tun olu yelen tɛ dɛ mais primature ni ministère des finances ou bien santé o banfula bɛɛ tɛ maa kelen kun na o tɛ maa kelen kun na
moro mi ye ka dɔ fɔ o bi don covid-19 moro ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ ye tako filanan ye mun ye o ye ka dɔ projet communautaire min bɛ fɛn min bɛ tali kɛ Sahel yɛrɛ lafiya ni lakana bɛ na cogo min na o bɛ ti jɔ miliyari 50 n'a kunkan na moro an bɛ tilancɛ sara tilancɛ bɛ kɛ juru ye an ma o la moro awa n'o tɛmɛna ka bɔ ye min ye yɔrɔ min bɛ yen moro n'u kɛn bɛ k'o bolokɔni ɲɛsin o ma o ye Liptako gourma ye min ye Mali ni Burkina ni Côte d'Ivoire moro a bɛ k'a dɔn min ye nin yɔrɔ min filɛ nin moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ olu bɛ se ka bila ba la cogo min yiriwa bɛ se ka na cogo min na moro a bɛ k'a dɔn nafolobugu miliyari 56 n'a kunkan fɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn nin ye fɛnba ye fɛn min n'a bɛ tali kɛ a bɛ k'a dɔn an ka yɔrɔ kɔfɛlenw na sigida minnu bɛ yen ni kuranko gɛlɛya an bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ani sigida minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka dɔrɔko ɲɔgɔn na kuranko la moro a bɛ k'a dɔn bɛ tali kɛ Mauritanie Senegal ani Côte d'Ivoire walasa a bɛ k'a dɔn kuran bɛ se ka cari cogo min na min ye a bɛ k'a lajɛ énergie min bɛ yen n'an b'o wele ko énergie renouvelable moro a bɛ k'a dɔn o ti dɔwɛrɛ tile bɛ kuran n'a ma sira min fɛ ale ni jilanti tɛ kelen ye o ni jilanti tɛ kelen dɛ fossile moro aw ka dɔn tɔgɔnɔ bila kɛra sɛbɛnna o bɛ ti jɔ miliyari 30 a n'a kunkan fɛnna o bɛ tali kɛ mun na min ye aw ka dɔn Mali client min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ aw ka dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen ni kuranko gɛlɛyalen don olu ma énergie renouvelable fo k'a kɛ aw ka dɔn 80 ninnu de bɛ se ka nin dɔn dɛ n tɛ mégawatt ya o ye belebele dɛ mégawatt 80 moro walasa kuran a bɛ se ka Bamako ani Sikaso moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn miliyari 17 o bɛ tali kɛ fɛn minnu kan sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sɔrɔbolo sɔrɔ ye an ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye cikɛ yɔrɔ ye n'olu kɔni a bɛ k'a dɔn n'olu dɔw mabɔlen don o bɛ tali kɛ a bɛ k'a dɔn Faba la Sikaso b'o la moro a bɛ k'a dɔn Kulukoro b'o la min ye Joyila b'o la Kucala b'o la Kajolo b'o la Kati b'o la ani Kangaba awɔ ala k'a kɛ fɔlen a banna o bɛ diya an ye dɛ o yiriwa siraw bɛɛ na moro k'a lajɛ fɛn minnu bɛ se ka kɛ a ka dɔn ninnu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na moro u ye nafolo mugu dɔ dasi ye walasa yiriwa ni ɲinifɛn olu bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min na nka nin bɛɛ lajɛlen a kɛra a ka dɔn ni maa min ka wuli ka jɔ ye o ye ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu k'a sanu a banna k'a sanu Abdulaye Dambele n'ale ka fasiri ye an y'a bɔ focus kɔnɔ focus o kunnafoni a bɛ dansigi an ka bi laseliw la k'a dɔn dɔgɔkun daminɛ don fɛn min k'a dɔn dɔɔni o tɛ tɔtɔ ko la Yusu an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko kunnafoni minnu kun kamaro la ayiwa a bɛɛ aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan